थांनाय सालाव मालखौ मथनायदि एसिस्टेन्ट बोतक खालायमा बाय सालग्रा हांखरनि मालखौ मथाकजाक तनिजाखा तिनि एमबिआई बेटिंनि जगालमाबो उत्तर हांखर मालखौ हाफांनि रायदा मादे मानिजाक आबनते चेकिं खालायका हनै कक्सिल जामुं मालखौ मथनाय रक आबनो कारेबा हास्तानि शपिं मल रेस्टुरेन्ट चाथाय नगो चेकिं खालायजिया हाफां मालखौ सिमी चेकिं खालायो मालखौ मथनाय रकनो जुंजालो किगलायना बागै आबनि बागैनो तिनि कक्ति सालो मालखौ फांते सामुं तांद्रे रंनि बुखाखनै अंगै मालखौ थांफाय मथाकजाक तनि जाखा हनै साका हाफांनो केबेंगै अमहाय कक्सिल जामुं साकलगमा आबनो सावै मानमानि उलबो जुंजालो मथांना बागै बुसकांगो फाया हासालो थांफाय खलायने लुकरो मालखौ मथाकजाक तनिमा बाय तंकसन लुकरो ताबो जुंजालो खलायना नांगै तंगो अ जुंजालो मथाकना बागै ताबो हास्ते हाफां ताबो याफ्रिना आबनो नायजाकथाय আমাদের সারা রাস্তা আমাদের শ্রমিক মালিকরা বিভ্রান্ত হইতেছে এমবিআই ট্রান্সপোর্টের মানে যত গাড়ি ঘোড়া আছে এমবিআই যেটা ফাইন করতেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের লেগা আর বিশেষ করে পুলিশ শ্রমিক আর মালিক আজকে কইতাছে আমরা এই গাড়ির 4 জন লইয়া বা 5 জন লইয়া দিয়ে সেটা এই ভাড়া দিয়ে বসতো না এই কারণে আজকের যে বন্ধনা শ্রমিক আর মালিকের কাছে আর আমি সংগঠনের তরফ থেকে রুগু কালকে আমরা একটা ডেপুটেশন দেব আর আজকে মালিক আর শ্রমিকরা মিল্লা গাড়ি চালাইতেছে না।